अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं शहरियार रहमान, तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट गाइस। आज हम एक टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि पाकिस्तान में बहुत सारे औलिया इकराम और उनके मज़ार मौजूद है, बहुत ही ऊंची ऊंची हस्तियां मौजूद हैं, जिनमें से एक हैं जी शहीद सुल्तान बाहू। और आज हम उनकी वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं कि उनकी कुछ करामात के बारे में, और वो कैसे वजूद में आया दरबार, कैसे लोग मानने शुरू हुए, कैसे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। और बहुत ही बड़ी हस्ती है। सुनने में ये भी आता है कि हज़रत सुल्तान बाहू की जिन पर भी नज़र पड़ती, जिस भी गैर मुस्लिम पर, वो इस्लाम कबूल कर लेते। बहुत ही बड़ी तादाद में गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। तो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हिस्ट्री फाउंडर में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक सुल्तान अल आरिफीन सुल्तान अल फिक्र के नाम से मशहूर होने वाले अजीम सूफी बुजुर्ग सुल्तान बाहू हैं। सुल्तान अल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू यकम जमादी उसानी 1039 हिजरी बामताबिक 17 जनवरी 1630 ईस्वी में बरोज जुमेरात बवक्त फजर शाहजहां के अहदे सुल्तान बाहू हैं। सुल्तान अल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू यकम जमादी उसानी 1039 हिजरी बामताबिक 17 जनवरी 1630 ईस्वी में बरोज जुमेरात बवक्त फजर शाहजहां के अहद हुकूमत में कस्बा शोरकोट जिला जंग हिंदुस्तान मौजूदा पाकिस्तान में पैदा हुए। दोस्तों, हजरत सुल्तान बाहू अवान कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और अवानों का शजरा नसब अली करमुल्लाह वजह अल करीम से जा मिलता है। अच्छा, बेशक 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 बेशक, आज पता चला है मुझे। अली करमुल्लाह वजह अल करीम की गैर फातमी औलाद हैं। सखी सुल्तान बाहू के वालिद सुल्तान बाज़ैद मोहम्मद पेशावर सिपाही थे और शाहजहां के लश्कर में मुमताज ओहदे पर फाइज थे। आप एक साले शहरियत के पाबंद हाफिज़े कुरान फ़िक़ा शख्स थे। सखी सुल्तान बाहू की वालदा बीबी रास्ती आरफा कामला थीं और पाकीज़गी और पारसाई में अपने खानदान में मारूफ थीं। सखी सुल्तान बाहू की पैदाइश से कबल ही बीबी रास्ती को इनके आला मर्तबे की इतला दे दी गई थी और इनके मर्तबा फनाफी हु के मुताबिक इनका इसम ग्रामी बाहू अलहामन बता दिया गया था। जैसा कि सुल्तान सखी बाहू फरमाते हैं, नाम बाहू मादर बाहू निहाद, जानका बाहू दायमी बाहू निहाद, यानी बाहू की माँ ने नाम बाहू रखा क्योंकि बाहू हमेशा हु के साथ रहा। सखी सुल्तान बाहू पैदाइशी वली थे। अवाइल उम्री में ही आप वारदातें अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, पैदाइशी ही वली थे, माशाल्लाह जी। अरबी और फतुहाते अरबी में मसरूफ रहते थे। आपने इब्तदाई बातनी और रूहानी तरबियत अपनी वालदा माजदा से हासिल की। आपकी पेशानी नूरे हक से इस कदर मुनव्वर थी कि अगर कोई काफिर आपके मुबारक चेहरे पर नजर डालता तो फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। आप अपनी कुतब में फरमाते हैं कि मैं 30 साल तक मुर्शद की तलाश में रहा मगर मुझे अपने पाए का मुर्शद न मिल सका। ये इसलिए कि आप फकर के इस आला तरीन मुकाम पर फाइज थे जहां दूसरों की रसाई बहुत मुश्किल थी। चुनाचा आप अपना माशाल्लाह आसान अल्फाज में ये है कि हजरत अपने मुर्शद ढूंढते रहे पर उनकी मुकाम का कोई मुर्शद नहीं था। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। एक कशफ अपनी कुतब में बयान फरमाते हैं कि एक दिन आप दीदारे इलाही में मसरूफ थे कि शोरकोट के नवा में घूम रहे थे कि अचानक एक साहिब नूर साहिब हशमत सवार नमोदार हुए जिन्होंने अपनायत से आपको अपने करीब किया और आगाह किया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, और फिर फरमाया कि आज तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तलब किए गए हो। माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। फिर एक लम्हे में आपने खुद को आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पाया। इस वक्त इस बारगाह में हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी और तमाम अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हाजिर थे। आपको देखते ही पहले हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आप पर तवज्जो फरमाई। बाद हजरत उमर और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी तवज्जो फरमाने के बाद मजलिस से रुखसत हो गए। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों दस्ते मुबारक मेरी तरफ बढ़ा कर फरमाया, मेरे हाथ पकड़ो, और मुझे दोनों हाथों से बैत फरमाया। बाद आकाए दो जहां सुबहान अल्लाह, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के कि नबी पाक ने ख्वाब में अपने हाथ आगे किए कि मेरी बैत करो। सुबहान अल्लाह, क्या मुकाम है माशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सुपुर्द फरमाया।
آپ فرماتے ہیں جب فقر کے شاہسوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ پھر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر سخی سلطان باہو نے دہلی میں عبد الرحمن جیلانی دہلوی کے ہاتھ پر ظاہری بیعت کی اور ایک ہی ملاقات میں فقر کی وراثت کی صورت میں اپنا ازلی نصیبہ ان سے حاصل کر لیا۔ آپ کا وصال یکم جمادی الثانی 1102 ہجری بامطابق یکم مارچ 1691 عیسوی بروز جمعرات بوقت عصر ہوا۔ 1691 عیسوی میں ان کا جو ہے وصال ہو چکا تھا۔ تقریباً کتنے سال ہو گئے ہیں؟ ہاں 400 سال، 4.5 سلطان العارفین سخی سلطان باہو کا مزار مبارک گر مہاراجہ ضلع جنگ پاکستان میں ہے۔ آپ کا عرس ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ پنجابی کے صوفی شاعر جس چیز نے اس کو شہرت دوام بخشی وہ ابیات باہو ہے۔ اس کے ہر مصرے کے بعد ہو آتا ہے جو ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ خاص رنگ سخن باہو کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی تمام شاعری تصوف سے بھرپور ہے۔ کرامات باہو جب آپ شور کوٹ میں کاشتکاری کرتے تھے تو افلاس اور ناداری سے تنگ ایک سفید پوش عیالدار سید صاحب بزرگوں اور فقیروں کی تلاش میں مارے مارے پھرا کرتے تھے کہ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کی دوا سے میری غربت اور تنگ دستی دور ہو جائے۔ اسی طلب میں وہ ایک فقیر کی خدمت میں رہنے لگا اور اس کی جان توڑ خدمت کی۔ ایک دن فقیر کو اس کے حال پر رحم آیا اور پوچھا تیری مراد اور حاجت کیا ہے؟ اس سید نے عرض کی کہ میرا بہت بھاری کنبہ ہے اور قرض بہت ہو گیا ہے، جوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں، افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں کر سکتا، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب تو غیبی مدد کے سوا میری تنگ دستی کا علاج ممکن نہیں ہے۔ تب اس فقیر نے کہا کہ میں تجھے ایک مرد کامل کا پتہ بتاتا ہوں، سوائے اس کے تیرا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، تو سخی سلطان باہو کے پاس شور کوٹ جنگ چلا جا اور ان کی بارگاہ میں عرض پیش کر۔ وہ پریشان حال سید صاحب سلطان العارفین کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان کی مایوسی کی کوئی حد نہیں رہی تھی۔ جب دیکھا کہ آپ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں اور انہیں ارد گرد سے پتہ چل چکا تھا کہ لوگ بالکل سادہ طبیعت ہے، بالکل سادہ طبیعت کو فقیر کی حیثیت سے نہیں یہاں تو کسان کی حیثیت سے جانتے ہیں، یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی والے تھے کہ سلطان العارفین نے جو ان کی قلبی کیفیت سے آگاہ ہو چکے تھے ان کو آواز دی۔ آپ کی آواز سن کر ان سید صاحب کو کچھ حوصلہ ملا اور دل میں کہنے لگے کہ اب خود بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں کیا حرج ہے۔ سید صاحب نے قریب آ کر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ سید صاحب نے اپنی ساری سرگشت سنا دی۔ سید صاحب آپ غور کر رہے ہیں اس بات پر، وہ ذات کے سید تھے جو حضرت باہو سلطان سے مدد طلب کرنے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب مجھے پیشاب کی حاجت ہے، آپ میرا حل پکڑ کر رکھے میں پیشاب سے فارغ ہو لوں۔ غرض آپ نے پیشاب کیا اور مٹی کے ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈیلا ہاتھ میں لے لیا۔ سید صاحب سے مخاطب ہوئے، شاہ صاحب آپ نے مفت تکلیف اٹھائی، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں۔ سید صاحب کا دل پہلے ہی سفر کی محنت اور مایوسی سے جلا ہوا تھا۔ تیش میں آ کر سلطان باہو جٹ تھے، بولے کہ ہاں یہ میری سزا ہے کہ سید ہو کر آج ایک جٹ کے سامنے سائل کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ سلطان العارفین کو جلال آیا اور اپنی زبان مبارک سے کچھ اشعار پڑھتے ہوئے وہ پیشاب والا ڈیلا زمین پر دے مارا۔ آپ کے پیشاب والا ڈیلا اس جتی ہوئی زمین پر دور تک لڑکتا چلا گیا اور زمین کے جن جن مٹی کے ڈیلوں سے لگتا گیا وہ سونے کے بنتے چلے گئے۔ سید صاحب کی حالت دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر دم بخود رہ گئے اور آپ کے قدموں پر گر کر رونے لگے اور معافیا مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب یہ وقت رونے کا نہیں، یہ ڈیلے چپکے سے اٹھا لو اور چلتے بنو، ورنہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تو نہ تیری خیر ہے اور نہ میری۔ چنانچہ اس سید صاحب نے ان سونے کے ڈیلوں کو جلدی سے اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ یہی بات میں کرنا چاہوں گا ادھر کہ لوگوں نے ولیوں پیغمبروں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑا، اپنی محنت کرو اور آگے بڑھو، اور آپ کے پاؤں چومتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ بچپن ہی میں آپ ڈونٹ فوکس آن پبلک، اونلی فوکس آن یور ڈریمز، اوکے؟ کے روحانی کمالات کے ظہور سے آئندہ زندگی کی تصویر نمایاں تھی۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ قدس سرا کا دودھ رمضان المبارک میں سحری سے لے کر شام تک نہیں پیتے تھے، یعنی اپنے والدین کی طرح صائم رہتے تھے۔ جب دایا آپ کو سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر لے جاتی تو آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر اکثر ہندو لوگ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے تھے۔
चनाचा सुभान मनकूल अल्लाह। है कि एक रोज़ शहर के तमाम हिंदू इकट्ठे होकर आपकी वालदा माजदा बाज़ैद मोहम्मद कदसरा की खिदमत आलिया में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि दाया को आपके फ़र्जंद अजमत को वक्त बे वक्त बाहर लाने से हमारे दीन का सख्त नुकसान करती है। आप बराए मेहरबानी फरमाकर अपने बरखुरदार के लिए सैर व तफरी का वक्त मुकर्रर कर दें। हम अपने दीन की हिफाजत के लिए मनादी करने वाले मुलाजिम रख लें। आपने इनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली। चनाचा हिंदुओं ने इस काम के लिए नौकर मुकर्रर कर लिए और इन्हें ताकीद की। जिस वक्त बाज़ैद मोहम्मद कदसरा का साहबजादा मोहम्मद बाहू कदसरा घर से बाहर तशरीफ़ लाए फ़ौरन बाआवाज़ बुलंद मनादी कर दें। जब नौकर मनादी करते तो हिंदू लोग फ़ौरन अपने दुकानों या मकानों के अंदर घुस जाते। सुल्तानुल औलिया अमामुल तकिया शेख सुल्तान हामिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद माजिद सुल्तान शेख गुलाम बाहू कदसरा की ज़बान दरफशां से ख़ास वक्तों में जब कि आप इसरार बयान फरमाया करते थे ये सुना कि शुरू से लेकर आखिर तक सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू की निगाह मुबारक जिस गैर मुस्लिम पर पड़ी वो फ़ौरन कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, ये कितना बड़ा फजल खुदावंदी है कि इसने अपने हबीब अस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औलिया की नज़र में इतनी तस्वीर कर दी। बचपन में एक दफ़ा जब आप बीमार हुए तो आपकी इजाज़त से लोग एक ब्रह्मन तबीब को बुलाने के लिए इसके घर गए। ब्रह्मन ने कहा कि मैं डरता हूँ कि अगर मैं वहाँ गया तो मुसलमान ब्राह्मण कोई और वर्डिंग यूज करे, ब्राह्मण हकीम के हो जाऊंगा। बेहतर यही है कि आपका कर्ता यहाँ ले आइए। मुरीदों ने ऐसा ही किया। जब इस ब्रह्मन तबीब ने कर्ता को देखा तो बेसाख्ता इसकी ज़बान से कलमा तैयबा जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपकी ये करामत गिरदोनवा में अभी तक मशहूर है और हज़ारों खासो आम देखते हैं और इंशाअल्लाह अल अजीज़ क़यामत तक देखते रहेंगे। जिस वक्त लोग आपके मज़ार मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए खानकाह शरीफ के अंदर दाखिल होते हैं और मज़ार शरीफ को देखते ही बेख्तियार ज़ाते इलाही के शौक़ से रोने लग जाते हैं और ज़िक्र बहर इनकी ज़बान पर जारी हो जाता है। सैकड़ों बानसीब आदमी साहिब हाल, जिंदा दिल, साहिब तसीर, ज़ाकिर रूही हो जाते हैं। ये महज कमाल अतात मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नतीजा है। अंदर कलमा कुल कुल करदा, इश्क सिखाया कलमा हूँ, 14 तबक ने कलमे अंदर, छोड़ किताबां कलमा हूँ, काने कप कप कलम बनावन, लिखना सकन कलमा हूँ, कलमा पीर पढ़ाया बाहू, ज़रा नरया अलमा हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा जी, हमने आज बहुत ही अच्छी बातें सुनने को मिली और बहुत ही बड़े मुकाम की बातें सुनने को मिली हमें, कि जैसा कि सुनने में आता है कि एक बंदे को, आम बंदे को नबी पाक का दीदार हो जाए ख्वाब में, ठीक है, तो उस बंदा वो आम नहीं रहता, वो बंदा आम नहीं रहता। और जिस बंदे को, है तो इंसान ही है ना, जिस बंदे को नबी पाक ख्वाब में आए और साथ ही अपने दस्ते मुबारक दे के बैत दें उस बंदे को, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा मुकाम है ये। जो बंदे समझ सकते हैं वही समझ सकते हैं, जिनके ज़हन में ये बात बैठ सकती है ना, जिनमें क़ुव्वत है इस बात को ज़हन में बिठाने की, वही बिठा सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुकाम है, बाकी बातें एक साइड पे हैं सब। तो माशाल्लाह जी, बहुत मज़ा आया जो कि सारी तहरीर सुन के। तो इधर करते हैं वीडियो को एंड, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस बेल आइकन और ऑल। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।